चर्चारी गाँ झील डली दास निजर हाथ तैयारी कता शिल्प शोभामंडन कर देशर विशिष्ट शिल्पपति नीता अंबानी घरे सत्यवादी कता शिल्प कारीगर को नहीं एवं सबुआड़े चर्चा। सत्यवादी ब्लॉक विश्वनाथपुर ग्रामर कता शिल्प कारीगर डली दास चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि पेशारे जड़े कता कारीगर भाव में निजर परिचय सृष्टि कर डली को मिली नुआ परिचय। विश्वर प्रतिष्ठित शिल्पपति नीता अंबानी डली एक तालगछ निज घर को सुसज्जित करने नेबे। विभिन्न स्थान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी रे डली अंशग्रहण कर नाम कर आसुथिबा बेले नीता अंबानी तांकोठारु कतारे तैयारी तालगछ नेबा पई आग्रह प्रकाश करछंती। सूचना अनुसार 2023 डिसेम्बर मासरे भुवनेश्वर में आयोजित तोशाळी मेला रे डलीको कलाकृति नीता अंबानी दृष्टि आकर्षण करथिला। मनपसंद हेबा परे नीता अंबानी ऑनलाइन रे एक तालगछ देबा निमंते डली को ऑर्डर देथिले। एथिपाई प्राय 6 मास हेब डली निज अनुष्ठान रे कता द्वारा निर्मित ए तालगछ प्रस्तुति रे लागि पड़िछंती। एहा संपूर्ण फिनिशिंग हेबा निमंते आ प्राय 1 सप्ताह लागिबो बोली अनुमान करा जाउछि। कता पारु और अठा सूता द्वारा ए तालगछ निर्माण करा जाउछि। एथिरे बाई चढ़ई बसा को स्थान मिलिछि। ए तालगछ निर्माण रे प्राय 8 जन डली को सहायता करुवा बेले खूब शीघ्र काम शेष करी नीता अंबानी को तालगछ प्रदान करा जिवो बोली कहा जायछि। सेपटे शिल्पपति नीता अंबानी को पाई निज हाथ तैयारी कता शिल्प पठाइबा नै उत्साहित अछंती कारीगर। डली काम को नहीं ग्रामवासी मध्य गर्वित अनुभव करछंती। अन्यपटे भारतर विशिष्ट शिल्पपति ऑर्डर नैथिबा विश्वनाथपुर डली खुशी व्यक्त करिसेंती स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष सुनील पंडा। नमस्कार, मु डली दास साखी केवल विश्वनाथपुर रे कता कंढई कारीगर भावे काम करुची। दीर्घ 32 वर्ष है काम टिके आरंभ करिछि। ऑनलाइन माध्यम रे तो अनेक काम दउछि देबा भितर ऑर्डर टी आसीछि। गोटे ताଳ गछटे नीता अंबानी नेबा पई आसी ऑर्डर। वर्तमान को स्टेज केते दिन कोन केमति काम एटा 8 मास काम सरीबा पर्यंत 8 मास लागिला शेष हे जाइछि। खाली से आसी नेबे एमती किसी निर्दिष्ट डेट दे नाहंती। केते जण कारीगर लागिथिले आपन बने 6 जण झियो 2 जण दिव्यांग ता सहित मु होची सबो गाइड मु सब संपूर्ण करछि। 90% से 10% करछन सपोर्ट। ऑर्डर पाइथे नीता अंबानी ऑर्डर पाइला पर मन रे केमति से खुशी आसी जीवन रे एते बड़ ऑर्डर पाइ नथिली। प्रथम होती नीता अंबानी कर ऑर्डर पाइछि। बहुत खुशी लागछि जेहेतु 32 वर्ष दीर्घ 32 वर्ष परे किछि एमती पाइ नथिली किंतु एबे पाइछि। सरकारन पक्षर कोन बर्तन आशा रखु सरकारन का पाखरे आशा रखुछि मु एते भलो कारीगरटे हेइबे किछि बिक्री बटा पई स्थान पाउनी। सरकारी को अप्लाई कले मध्य म कटा जाउछि किंतु मते स्थान दउना। लागुछि कि ऑर्डर पाइया पर आपन को आउट के परिचय निश्चित परिचय पाइ बोली आशा रखि। नमस्कार, मो ना सत्यनारायण सेठी। मो कता काम को इंटरेस्ट हे कि अपांग पाखरे काम 3 वर्ष होला सिखिलेनी। काम भी करूछि आ आगुरु 3 वर्ष जाई काम 2 वर्ष खंडे काम शिखिछि भलसे। तापर काम अपा सुजोग देइछन काम करिया काम करूछि। काम करिक अपा ऑनलाइन माध्यम जहाँ भी व्यापार करती ऑर्डर फर्डर आनती। ए किछि दिन तले ऑनलाइन माध्यम अपांग पाखु गोटे नीता अंबानी ऑर्डर आसिला। गोटे ताଳ गछ तैयारी हबो कतारे। अपा जदि खुशी जति थिले टेंशन भी ताଳ गछ केंति गोटे एड बड़ ताଳ गछ 5 फुटर ताଳ गछ तैयारी हबो कता माध्यम रे टेंशन थिले। आम समस्त बसैकरी कथा आलोचना कले केमती करिया। आमे कहलु अपा आपण जदि कहबे हम समस्त सहयोग करिकरी जिनसटे आरंभ करवा। अपा कहला हो ठीक अछि। तापर अपांग आइडिया रे आमे समस्त काम कलु। काम करके आज 8 मास लागिला। दीर्घ 8 मास धरिकी कठिन परिश्रम भी होइछि। गुडाई परिश्रम होइछि। आम संगे आउ 6 जण पिला भी रही काम करथिले। काम करके आज एत बड़ काम जाइछि। काम अल्प किछि काम अछि सरी जीवो दिन 2 दिन भितर। आगुरु तो कता काम शिखिया आग्रह थिला कता काम करूथिलु आ किंतु किछि भल लागु नथिला जे काम करिके हम पेट बसी होबनी। हम काम करी कोन करिवो। यदि सरकार तरफ किसी सुजोग यदि मिलता डेली गोटे स्टल रहता से स्टल मध्यम किसी बेपार वाणिज्य करूँ ताल आमको लगता हाँ आम
ଜୀବିକା ଚଳେଇ ପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ଘରେ କାମ କରି କରି ସେଇ ଘରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ସବୁବେଳେ ବେପାର ହେଉନି ନା, ଯାହା ଯେତିକି ବେପାର ହେଉଛି ସେ ବେପାରରେ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମଟା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କାମ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଶା ବି ଲାଗୁଛି ହଁ ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଆଗକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରିବୁ, ପୋଷି ବି ପାରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେବି ଯେ ଯେହେତୁ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅର୍ଡର ଦେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନାରିକେଳର ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା କହିଲେ ଏଇଟା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳକୁ ବୁଝାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଠି ନିକଟରେ ଯିଏ ଅଛି ନାରିକେଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଚାଲୁଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ସେଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ରମେ ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତିର ପ୍ରୟାକଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର, ଯୋଉମାନେ ଡଲି ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରେନର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡଲି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଲିମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ଭଲ ମାନେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଅର୍ଡର ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ନିଆରା ନେତୃତ୍ୱ, ନିଆରା ଯୋଉ ଶିଳ୍ପପତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହବୁ। ଏବଂ ଖାଲି କତା ଶିଳ୍ପରେ ଆପଣ ସେଇ ତାଳ ଗଛ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଆପଣ କତା ଗୁଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନିଂ ଏଇଠି ଏଇ କାରିଗର ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର କାରିଗର ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ କତାର ଜୁଏଲାରୀ ତିଆରି ହଉଛି, ଯୋଉଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିଏ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଶା କରିବି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନାରିକେଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ପୁଣି କିଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ଫନିରେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶା କରିବି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ଏଇ ନାରିକେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଆସି ସୂଚନାଟିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗ୍ରାମ। କଣ କହିବେ ଯୋଉ ଡଲି ଦାସ ଆଜି ଯୋଉ ତାଳ ଗଛରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଏବଂ ଡଲି ଦାସଙ୍କ ପତ୍ରକୁ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ 8 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି। ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା, ତମେ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ତିଆରି କରି ମୋତେ ଦିଅ। ସେ ବି ତାକୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରିକିରି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ବ୍ଲକ ବାଲା ବି ସବୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଆସୁଛି, ବ୍ଲକରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଉନସିଲର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେରିକା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇନା କିଏ ଡଲି ଦାସ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେ ଆମରି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେ ଆଗରୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ଆସିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତ ଗାଁରେ ରହିଲେଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିକିରି ସେ ବହୁତ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି।